नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू था और उसी सिलसिले में हमने एक और सीरीज़ शुरू की थी जिसका नाम जादू और जिन्नात के बारे में था। उसमें हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड की हैं और उसमें एक पिछले दिनों एक वीडियो अपलोड की है जिसमें नज़र के बारे में हमने बताया है और नज़र किस तरह लगती है, नज़र क्या चीज़ है, और उसके साथ साथ हमने हिप्नोटिज़म, टेलीपैथिक और जो मिसमरिज़म, इनके बारे में हल्की हल्की बात की थी। तो आज उसी व्लॉग की एक अगली किस्त उसी वीडियो की अगली किस्त हम आपके सामने लाए हैं। ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत अहमियत की हामिल है, जिसका नाम है टेलीपैथिक। टेलीपैथिक क्या है, इस बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तमहीदी तौर पर आप इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि काफ़ी सारी ऐसी कैफियत हैं जिनके वजूद से मुसलमान पहले से आशना है, पहले से वाकिफ़ हैं। उसमें से एक मौजज़ा है, एक इल्हाम है, एक कशफ है और एक इल्का है। मौजज़ा ये नबी पाक अंबिया के ऊपर ज़हर होता है। अल्लाह तबारक व तआला की जो है ताकत और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से अंबिया के हाथ के ऊपर चीज़ ज़हर होती है। इसको खर्क़ आदत जो चीज़ ज़हर हो उसको मौजज़ा कहते हैं। जैसा कि अक्सर अंबिया, तक़रीबन अंबिया करम अलैहिस्सलाम और ख़ुसूसन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर काफ़ी सारे उनके जो मौजज़े दिखाए गए। जैसा कि उंगली आसमान की तरफ उंगली इशारा किया तो चांद जो दो टुकड़े हो गया। इस तरह और भी काफ़ी सारे मौजज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। और उसके साथ साथ एक चीज़ है जिसको कहते हैं इल्का। मौजज़ा हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने अंबिया के ऊपर ये ख़ुसूसी इनाम के तौर पे उनको दे देते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं ये अल्लाह तबारक व तआला अपने आम बंदों को भी दे देते हैं। मौजज़ा, कशफ, इल्हाम, इल्का, ये अंबिया के ऊपर सारी चीज़ें हो सकती हैं और उनके ऊपर जो बाकी जो चीज़ें हैं, मौजज़ा आम लोगों के ऊपर नहीं हो सकता। इल्का और कशफ और इल्हाम ये चीज़ें हो सकती हैं। और इसके साथ एक और कैफियत है जिसको वजदान कहते हैं। ये भी उन्हीं कैफियत से मिलती जुलती एक और कैफियत है। जो अल्लाह तबारक व तआला के बुरगज़ीदा बंदे होते हैं उनके ऊपर ये कैफियत होती हैं, जैसा कि मैंने कशफ का जिक्र किया है, इल्हाम का जिक्र किया है या वजदान का जिक्र किया है। ये अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी, इबादत और रियाज़त इतनी कसीर तादाद में करते हैं कि इनको अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल हो जाता है, और उस कुर्ब की वजह से इनको जो है अल्लाह तबारक व तआला ख़ुसूसियत के तौर पर ये चीज़ें इन चीज़ों से नवाज देते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये इंतहाई अहमियत की हामिल होती हैं। तो एक चीज़ है टेलीपैथिक, जिसका नाम भी इंग्लिश में है, तो अंग्रेज़ी में इसका नाम है ज़हर है। हमारा जहन भी इस तरफ जाएगा कि ये जो है अंग्रेज़ों की ईजाद है, इन्होंने ईजाद की है। तो पहले इससे पे बात करते हैं कि ईजाद कैसे हुई, इससे क्या क्या काम लिए जा सकते हैं और इसका हुक्म क्या है, इससे कितने फ़ायदे हासिल होता है और क्या क्या इससे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, टेलीपैथिक इस चीज़ को कहते हैं कि बग़ैर किसी मादी चीज़ के, बग़ैर किसी मादी ज़रिए के एक इंसान के जहन के ख़यालात को दूसरे इंसान के जहन के अंदर डालना, यानी दो जहनों का, दो दिमागों का आपस में बग़ैर किसी मादी वसीले के आपस में राब्ता कर लेना। चाहे अगला आदमी जो है कोसों दूर, मीलों दूर, सैकड़ों मील, हज़ारों मील दूर बैठा हो, उसके जहन में अपने ख़यालात को पेवस्त कर देना उसके ख़यालात के अंदर। इस चीज़ का नाम टेलीपैथिक है। और इसको कैसे हासिल किया जाता है और ये ख़यालात कैसे मुंतकिल होते हैं, ये आगे चलकर बात करते हैं। टेलीपैथिक ये जो है इसके ज़रिए इंसान अपने ख़यालात को जब दूसरे बंदे के भेजता है, दोनों के लिए लाज़िम है कि दोनों यकसुई के हामिल हों, अलग बैठे हुए हों। पहले इसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस और रिहर्सल करनी पड़ती है। फिर जब आप रियाज़त कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके काफ़ी सारे कोर्सेज़ होते हैं, वो पूरे करके फिर अपने ख़यालात को जो है आप दूसरे आदमी के ऊपर भेज सकते हैं। और ख़यालात चाहे किस किस्म के भी हों, उन ख़यालात के ज़रिए अगला बंदा जो हो उसके अंदर वो फीलिंग आना शुरू हो जाती है। जो चीज़ बंदा यहाँ से जो चीज़ भी ख्याल तसव्वुर करता है उसके दिमाग में, यानी कि आपको अगले बंदे को तसव्वुर ये करता है कि फ़लाँ आदमी मेरे सामने बैठा हुआ है, जिस आदमी के ऊपर वो ख्यालात भेजना, वह आदमी मेरे तो सामने बैठा हुआ है, और उसको जो है मैं उसके जहन में बात डाल रहा हूँ कि आपके नींद आई हुई है। मिसाल दे रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नींद आई हुई है,
تو وہ بندے اس بندے کے اوپر خیالات بار بار جب منتقل کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دماغ کے اندر بہت ساری قوتیں پنہا رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ سامنے پڑی ہوئی چیز کا پہلے سے ادراک کر لیتا ہے کہ یہ ٹھوس ہے، ابھی تک اس ہاتھ لگا نہیں ہوتا، آنکھ نے جو ہے زبان نے چکھا نہیں ہوتا، تو اس کے بغیر جو ہے ٹچ کیے ان دماغ بتا دیتا ہے یہ چیز ٹھوس ہے، یہ چیز جو ہے ٹھوس نہیں ہے، مادی ہے، غیر، بہرحال اس کے سارے دماغ اس کے بارے میں پہلے سے بتانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ کے اندر بہت ساری قوت رکھی ہے، اس قوت خیالیہ کے ذریعے اگلے آدمی کے اوپر اپنا خیالات منتقل جو ہے شروع کر دیتے ہیں، تو اگلے بندے کو اس طرح چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو اس طرح کی فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اس کا نام دوستو انگلش میں ہے، انگریزی میں ہے، تو ہمارا ذہن میں لا محالہ یہ خیال آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ جو ہے انگریزوں کی ایجاد ہے۔ دوستو یہ بات بالکل اس سے ہم اتفاق ہرگز نہیں کرتے، کیونکہ اس سے تو انگریزوں نے تو اس کو 100 سال پہلے ایجاد کیا ہے، یا کچھ 100 سال سے کچھ زیادہ عرصہ پہلے اس کو ایجاد کیا ہے۔ یہ تب ایجاد ہوا ان کے نزدیک تو جو ہے انہوں نے 2 چوہوں کے اوپر اس کا برازیل کے اندر انہوں نے 2 چوہوں کے اوپر اس کا تجربہ کیا، ان کو الیکٹرانک اس کے ذریعے جو ہے اس کا تجربہ کیا، اور ایک چوہے کا دوسرے چوہے کے اندر اس دماغ منتقل کیا، اس کے دماغی خیالات کو منتقل کیا۔ نیٹ کے اوپر اس کی کافی ساری جو ہے چیزیں موجود ہیں۔ تو انہوں نے چوہوں کے ذریعے اس کو منتقل کر کے انہوں نے اس چیز کو ایجاد کیا اور اس کا نام ٹیلی پیتھک رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ علم ہمارے اسلاف کو بہت پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آگاہ کر دیا تھا، جس کا نام لطیفہ خفی اس کا نام ہے، اور تصوف کے اندر اس کے باقاعدہ اسباق ہوتے ہیں۔ تصوف کے اندر ایسے آپ کو سینکڑوں مثالیں ملیں گی، جیسے بڑے بڑے اولیاء اللہ جو ہے اپنے خیالات کو، اپنے جو ہے چیزوں کو دوسرے اکابرین بزرگ کے خیالات کے اندر یہ چیزیں ڈال دیتے ہیں۔ تو ایسے سینکڑوں مثالیں آپ کو ذخیرہ تاریخ سے آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی، یعنی کہ آپ کو میری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایجاد ان کی نہیں ہے، ہاں ان کو اور زاویے سے ان کو علم ہوا۔ ہماری ایجاد یہ ہے، ہمارے اکابرین تک اس کی چیز کی ادراک پہلے سے تھا اور ان کو اس چیز کا پہلے سے علم تھا۔ اب یہ کہنا کہ جو ٹیلی پیتھک لوگ رکھتے ہیں، ذہن رکھتے ہیں، تو اگر چاہے عام معاشرے کے اندر چاہے وہ مسلمان طبقہ ہی کیوں نہ ہو، وہ یہ اگر ان کو آپ یہ سمجھنا لگ جائیں ٹیلی پیتھک والے آدمی کو کہ یہ پیر ہے، یہ فلاں ہے، یہ پہنچا ہوا بزرگ ہے، تو یہ بار ہنس کر درست نہیں ہوگی۔ کیونکہ محترم آپ کو اس ٹیلی پیتھک کے اندر مسلمانوں سے زیادہ ہندو نظر آئیں گے۔ ہندو اس کے اوپر بہت زیادہ ریاضت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حاصل کرنے کے لیے ذہن کا بالکل خالی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب تاب بندہ اس کو حاصل کر سکتا ہے جب دماغ بالکل خالی ہو، لیکن مسلمان کا دماغ کبھی خالی نہیں ہو سکتا، اس کے دماغ میں کچھ نہ ہو، اللہ کا تصور تو ہر وقت ہر حال میں رہتا ہے۔ اس لیے مسلمان سے زیادہ ہندو اس چیز کو زیادہ جو ہے جلدی حاصل کر لیتے ہیں، اور اس کی ان چیز کو پریکٹس بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کو حاصل کر لینے کے بعد ہندو جو ہے اس کے اوپر مختلف قسم کی محنتیں اور ریاضتیں کرتے ہیں، اور یہ تصور کر لینا کہ ٹیلی پیتھک صرف اکابرین کے پاس ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اور یہ تصور رکھ لینا کہ جس کے پاس ٹیلی پیتھک کا علم ہے وہ ایک بہت بڑا بزرگ ہے، پیر ہے، ولی ہے، تو یہ بات بھی میرے خیال میں غلط رہے گی۔ کیونکہ اس کے اندر آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ برازیل کے اندر چوہوں سے اس کا علم حاصل کر لیا گیا کہ چوہوں کے ذریعے پتہ 2 چوہے آپس کے اندر، ایک چوہے کا دوسرے چوہے کا دماغ کافی دور بیٹھے، ان کا دماغ جو ہے آپس میں ملا دیا گیا۔ تو اس سے یہ چیز جو ہے بطور جیسے ہوتا ہے اظہر من الشمس ہے کہ آپ اس چیز کا اندازہ یہ نہیں لگا سکتے کہ اس کا علم، میں کہتا ہوں خلاصتاً یہ کہوں گا کہ اس کا علم کسبی ہے، کوئی بندہ بھی اس کو کما سکتا ہے اور اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں محترم یہ ہے کہ اس کے مختلف ریاضتیں ہوتے ہیں۔ شمع بینی ہوتی ہے، شمع آگے جلا کر اس کا جو ہے اس کی جو لو ہوتی ہے، چراغ کی جو لو ہوتی ہے، اس کے اندر آنکھیں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا ہوتا ہے، پلک نہیں جھپکنا چاہیے، پھر اس کے ساتھ آفتاب کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی آنکھ کے اندر ایک تاثیر پیدا کرتے ہیں، آنکھوں کے اندر ایک قوت پیدا کرتے ہیں، جو پھر آنکھوں کے سے غیر مرئی لہریں نکلتی ہیں جو اگلے آدمی کو متاثر کر دیتی ہے۔ تو اس کے ذریعے جو ہے بہت کچھ، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خصوصاً معدے کے مریضوں کو علاج بھی اس سے کیا جاتا ہے، اور مختلف امراض کا اس سے علاج کیا جا سکتا ہے۔
अब यहाँ सवाल बनता है कि टेलीपैथिक का सीखना जायज़ है या नाजायज़ है और इसका सीखने के अंदाज़ किस तरह है। तो मैं कोशिश करूँगा और वीडियो इसके ऊपर मुस्तकिल है करूँ और वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। याद रखिए हमारी वीडियोज़ हम बड़ी मेहनत करके आपके सामने पेश करते हैं, तो आप हमारी वीडियोज़ को जो है लाइक और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और हमारी कोशिश है कि अनकरीब जल्द जो है हम लाइव आने का प्रोग्राम करें जिसमें सवाल और जवाब की नशिस्त होगी। तो आप अहबाब इसके बारे में अपनी राय दे दीजिए कौन से दिन में लाइव आना। हर साथी हर मेरा व्यूवर मैं अर्ज़ करूंगा कि वो अपनी राय ज़रूर दे कि किस दिन हम जो है लाइव आएँ और जिस दिन कौन से दिन और किस टाइम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हमें आप बताएंगे और उस बारे में आप जो है फिर मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल करेंगे जो आपके अमलियात के बारे में या आपके मसाइल के बारे में या आपको किसी चीज़ का कोई मसला है, रूहानी मसला है, तो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हमसे उसका हल पूछना चाहते हैं, आप हमारे साथ मशवरा करना चाहते हैं, तो हम उस सवाल और जवाब की नशिस्त में लाइव आएंगे और आप सवाल करेंगे, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देंगे।